उपशृङ्खला of निषन्तं. स्था तिष्ठ तिष्ठति, स्थापयति स्थापयते. दा यच्छ यच्छति, ददाति दत्ते, दापयति दापयते. मा माप्ति मापयति मापयते. ज्ञा जानाति जानीते, ज्ञापयति ज्ञापयते. पा पाति पालयति पालयते. पा पिब पिबति पाययति पाययते. गै गायति गापयति गापयते. धै ध्यायति ध्यापयति ध्यापयते. नि नय नयति नयते. नाययति नाययते. श्रु शृणोति श्रावयति श्रावयते. भू भव भवति भावयति भावयते. कृ करोति कुरुते कारयति कारयते. वृ व्रियते मारयति मारयते. वृ वरति वरते वारयति वारयते. तृ तर तरति तारयति तारयते. स्मृ स्मर स्मरति स्मारयति स्मारयते. धृ धर धरति धरते. धारयति धारयते. गम गच्छ गच्छति गमयति गमयते. खात खादति खादयति खादयते. भक्ष भक्षयति भक्षयते भक्षयति भक्षयते. पत पतति पातयति पातयते. चल चलति चालयति चालयते. पच पचति पाचयति पाचयते. वच वक्ति वाचयति वाचयते. पठ पठति पाठयति पाठयते. वद वदति वादयति वादयते. हस हसति हासयति हासयते. मन मन्यते मानयति मानयते. धाव धावति धावयति धावयते. नश नश्यति नाशयति नाशयते. लिख लिखति लेखयति लेखयते. प्र प्लस विश प्रविशति प्रवेशयति प्रवेशयते. सिंच सिंच सिंचति सिंचते. सेचयति सेचयते. विद वेत्ति वेदयति वेदयते. नम नमति नमयति नमयते. मुचुमुच्च मुञ्चति मुञ्चते. मोचयति मोचयते. कुप कुप्यति कूपयति कूपयते. बुध बोधति बोधते बोधयति बोधयते. भुज भुक्ते भोजयति भोजयते. ऋत रोदिति रोदयति रोदयते. ऋध वर्धते वर्धयति वर्धयते. सृज सृजति सर्जयति सर्जयते. नृत नृत्यति नर्तयति नर्तयते. दृश पश्य पश्यति दर्शयति दर्शयते. प्रकाश प्रकाशति प्रकाशयति प्रकाशयते. अधि प्लस इन अधिते अध्यापयति अध्यापयते. Now let's see some causative verbs where the agent person
of thing he changed into third case. कृश कृषति कर्षयति कर्षयते. लिख लिखति लेखयति लेखयते. पच पचति पाचयति पाचयते. नि नय नयति नयते. नाययति नाययते. ता यच्छ यच्छति ददाति दत्ते. दापयति दापयते. गै गायति गापयति गापयते. बन्ध बध्नाति बन्धयति बन्धयते. चुर चूर चूरयति चोरयते. चोरयति चोरयते. त्यज त्यजति त्याजयति त्याजयते. वह वहति वहते. वाहयति वाहयते. खाद खादति खादयति खादयते. रक्ष रक्षति रक्षयति रक्षयते.